দেখি আসছি ঘুরছি খালি পাহাড়ের উপরে হাতত কাইটা কুইটা মানে পথ আউলে গেছি ঘুরতে আসছি ঘুরতে ঘুরতে দেখছি গেছে পুষ্কনি টানাই শেষ হয় না মানে কি একটা এই ভাই কাকার সাথে कहां लेके जाओ हां काका लंदन তোমার কাকা আছে আপন কাকা লয়ে যাও हां আপন কাকা তারে ছাড়িও না আপন ভাই कहां से घुरी लियो तो अरे कल जेता सुनो मजा देखছো ভাই স্যার আমি কইছিলাম ওই সময় যেরকম আইসি ওইরকম ল ওইখানে দিয়া কইছে এই কাকা যে কয়জন আনছেন এই হ্যাঁ কয়জন কয়দিনে কয়জন আনছেন এই যাবে এই আমি দুইজন দুইজন কত হইছে রিজার্ভ আপনার 1600 টাকা আপ ডাউন হ্যাঁ মানে আরো 5-6 জায়গা রাধামণি এটা পড়তে পাইতো না আমার নাম দি বাবা হ্যাঁ যাও তাড়াতাড়ি আও মানুষে অত্যাচার করে লেগেছে পানি এনে নাই আছে তাড়াতাড়ি আও 3 ঘরের সামনে আও সব আমি 3 ঘরের নিয়ে যাইতেছি হ্যাঁ মন সত্যি আই গেছো সাইকেল আছে নি আচ্ছা আচ্ছা টান যাওয়ার আমি আর মস্ত ইয়ো 3 ঘরের নিয়ে যারাম হ্যাঁ তাড়াতাড়ি 3 ঘর তো লাকড়ি গাছ না গইলে তো হইতো না अरे कॉल खिदा लगी तड़का हमारे खिदा लगी तो फिर चला चला चलो चलो इधर चलो ए ओ सामने चलो बाबुल और के बोला दे जे 3 घर यहां राधा मोना हुआ था राधा मोना बोलती भाईले तो 5 मिनट आई गेलो ने तो मोटरसाइकिल नहीं आई तो दे तो आ चलो हर बांध चल रहने के का हां हां चल चल और तो पीछे रह गेले बोला ले वो हतर पार यहां किलो में सुंदर করে ভিডিও কর যেতে সারা জীবন মন চাই যেগুলা দেইরুম বুল রান্না করব বলি এইরকম বুল রান্না করো বাড়ি পুষ্করির মতো মনে করছি পুষ্করি তো গোল যে এইখানে যে আডা দিয়ে বলি ওখানে গিয়ে দেখি পুষ্করি অনেক বড় আছে কিন্তু এই পুকুরটা হ্যাঁ 4 কিলো ওরে কাকা এইয়া কি করি ওই পাহাড়গুলো এই যে দাও 3 ঘর অঞ্চল রাধামনার ওই রাধামনার পরবি আও শুনি চলো যাই চলো কাপাইছ না যাই কাপাই না সুন্দর জীবনে ভুল করলাম এই গ্যাস গোটটা জীবন বড় ভুল না পাইলে তো আর কষ্ট পাইলাই না হ্যাঁ আয়ো খবরে যাই যাও ওই যে আমি বলে ওই যে একটা মোটর দিয়ে যে এটা পানি উড়ায় এটা গেটের সামনে দেখছি ওইখানেই যাবেন তাইলে তো আমরা সিল করতাম বাবা কিসে আইছেন গাড়ি হ্যাঁ ভাই গাড়ি বিজনেস এই ধরনের জিনিসটা অনেক ভিতরে বুঝতে পারিনি আমরা হ্যাঁ বরিশাল বাণিজ্য করা না না ওই ঢাকা ছিলাম এই শ্রীমঙ্গলেই থাকতাম শ্রীমঙ্গল অনেক বিশেষ এলাকার এক বড় ভাই আছে বরিশাল থেকে আসছি ঘুরছি খালি পাহাড়ের উপরে হাতত কাইটা কুইটা মানে পথ আউলে গেছি ওই যে লেক আছে না আমার ভাই বলছে মানে যার লগে আসছি সে বলছে ঘুইরা লেকের এই সাইড দাও আমরা তো ওই সাইড দিয়ে ঘুরতে আসছি ঘুরতে ঘুরতে দেখছি পুষ্করির টানাই শেষ হয় না
মানে কি একটা এখন কেমনে যাবে না ভাই এই ভাই কাকার সাথে कहाँ लेके आइला রাস্তা ভুলা গই এই कहाँ का हो तुम কোনে পড়িয়ে বসো না कीमत तेंगा कहाँ का हो तुम एनी मन होते ना आइले टेम्पो घुरे दुसला हो मारायला मारकला आम्हाला पण सत्ती माहिती लेके आयो हा नाम केदरी एनी मन ये रे रास्ता ये है रस्ता जे जे सुजा पहिले वर येणे कितना कोना पे जाओ पर मैं एक रास्ता रास्ता हा सुजी हो लाड ओ पूरा तारे लोग जाने जाजी बा साइकिल ले लेवा तान लोग जाओ हां काका लन लन तुम काका से अपन काका ले जाओ हां अपन तारे छरियो ना अपन भाई हा सुगरी लिहो तो अरे कल जेता सुनो चल जा तो मिला देता बौड़िया देता अब बस में चल जेतो हां काम गला जा है कोनो में कोनो चारा चपला बहुत हुआ चारा छपला बोलतो कलम काटे ए एक तारा चलो बात करते हम तो कटवैले एक दिन काम धैला 8 बजे जाके काम धैला 8 8:30 बजे 8:30 बजे 2 बजे काम धैला 6 बजे जगह में आइलिन जा जगह पर से घर से नहीं 6 बजे जगह में आइलिन जा मन को 5 बजे रवाना देले मला गेला आम्ही 8 बजे आईली जा घर से सरदार हमारा तो काम जनवे का सरदार ना जीवा तो जैसे जाती जा 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 तीन घर में जाकर आराम से पैसा जा 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 वो तो तीन घर हुए राम जी भाई चलो भाग नाम दो ऐसा अरे मरवा ये देखला सरदार का बोलने बोलने बेटा तू जैसा तो बड़ा भाला रे बड़ा आज के दूसरा धरा दिवा का जा 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 लन लन तुझे नहीं तुझे भाई अपने कुल दिए हां दोनों जा फेमन हायदारी नूनू भाई रामजी बिया में चले जा জীবনের ভুল हैजा बोलाइबो कहीं हैजा बोला देबा জীবনের ভুল नेमने उठे लामी जा जा এটাই रोड का चलना ना ना हमने आ रहे रोड का चलना ना ओए असवा ना 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 रा कामला बुला माने ना रे रा घास लाकड़ी देबो आई जा आई जा आवा आवा राइट यो घास लाकड़ी পাট্টু হবে